بنحبك يا لبنان 2020. وجوب تسهيل مهمة رئيس الحكومة. إن هذه المعادلة المصر قد ماتت على يد حزب الله بالذات. We are prepared to strike whenever we choose. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Clôture du sommet du G20 sans percée sur le dossier syrien. La France et les États-Unis n'ont pas réussi à convaincre leurs homologues du bien fondé d'une intervention militaire contre Damas. La sécurité des ambassades étrangères au Liban au cœur de la réunion du Conseil de défense, alors que le département d'État américain évacue son personnel non essentiel de sa mission diplomatique à Rawka. L'ambassadeur de France à Beyrouth, Patrice Paoli, annonce la tenue d'une conférence des Amis du Liban prévue à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à la fin du mois. Et à suivre également dans cette édition, la presse égyptienne annonce la dissolution des Frères musulmans en tant qu'ONG, une information démentie par le gouvernement qui est engagé dans une violente répression contre la confrérie. C'est un G20 qui n'aura pas fait avancer le dossier syrien comme on s'y attendait. Barack Obama n'a pas convaincu ses homologues réunis à Saint-Pétersbourg, mais désunis quand il s'agit de punir Damas. Les leaders des pays du G20 n'ont pu que constater leur division sur une éventuelle intervention militaire en Syrie. Il était prévu ce matin une ultime rencontre entre les chefs de la diplomatie française et russe. Tentant de sauver ce qui pouvait l'être, Ban Ki-moon, le patron de l'ONU, s'est entretenu avec les présidents turcs et français favorables à une intervention. Rien n'a filtré de la rencontre entre le président chinois, allié de Damas, et Barack Obama. La veille, les Américains avaient accusé Moscou de prendre le Conseil de sécurité de l'ONU en otage. Laurent Fabius attend de ses homologues européens qu'ils reconnaissent au minimum la responsabilité de Damas dans le massacre à l'arme chimique du 21 août dernier. Les ministres européens des Affaires étrangères sont réunis à partir d'aujourd'hui à Vilnius en Lituanie. Le chef de la diplomatie française qui s'exprimait en marge du G20 veut une position européenne commune qui condamne l'usage d'armes chimiques. Mais pour Laurent Fabius, les choses vont être plus compliquées quant aux conséquences à en tirer. Selon lui, certains pays européens vont approuver le principe d'une intervention militaire contre le régime syrien sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, alors que d'autres vont continuer de l'exiger. La Russie envoie un navire de débarquement de chars en direction de la Syrie. Le Nikolai Filchenkov va faire route vers les côtes syriennes après une escale à Novorossiysk sur la mer Noire où il va embarquer une cargaison spéciale. Aucun détail n'a filtré sur le contenu de cette cargaison. La Russie, dont les navires de guerre ont maintenu une présence dans l'est de la Méditerranée depuis le début de la crise syrienne, a dépêché ces derniers jours plusieurs autres navires dans la zone, dont un bâtiment de surveillance électronique et 2 grands navires de débarquement. Le Premier ministre italien a quant à lui confirmé que Rome va déployer un destroyer au large des côtes libanaises pour protéger les 1100 casques bleus italiens de la finule. Enrico Letta a indiqué que le destroyer Andrea Doria a pour mission d'assurer un soutien logistique au contingent italien. Selon les médias italiens, un second navire de guerre, une frégate, a également appareillé au large du Liban. Une information aussitôt démentie par le ministère de la Défense. Réunion du Conseil supérieur de défense ce matin au palais de Brabda sous l'égide de Michel Sleiman. Le Conseil a passé en revue les mesures mises en place pour protéger les représentations diplomatiques et parer aux conséquences éventuelles d'une intervention militaire contre le régime syrien. Il a par ailleurs été question des besoins de l'armée et des forces de sécurité pour leur permettre de mener à bien leur mission. En plus des chefs des services de sécurité, le Conseil s'est tenu en présence du Premier ministre sortant, Najib Mikati, ainsi que de ses ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Finances, de l'Économie, de l'Information et des Affaires sociales. Ils ont salué le rôle de l'armée et des forces de sécurité dans l'arrestation de criminels. L'ambassadeur de France en poste au Liban, Patrice Paoli, s'est entretenu avec Najib Mikati ce vendredi. L'occasion pour lui de transmettre un message de solidarité au Liban et aux Libanais. Le diplomate a également souligné le rôle que jouera la France dans la conférence des Amis du Liban, prévue à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. On l'écoute. À mon retour de France, je souhaitais venir apporter aux autorités libanaises, comme je l'ai fait auprès du président de la République il y a quelques jours, et donc maintenant auprès du Premier ministre, un message d'amitié, de solidarité au Liban et aux Libanais, après la situation
créée par divers attentats qui ont endeuillé le Liban et donc apporté un message d'amitié, encore une fois, qui a été exprimé par la France à plusieurs reprises, et dire aux Libanais que nous sommes toujours à leur côté dans ces moments de difficulté et où le doute peut des fois s'installer. Et donc la France reste aux côtés du Liban. Elle le fait de différentes manières et demain, nos présidents se rencontreront. Le président Michel Sleiman et le président François Hollande se rencontreront à Nice à l'occasion des Jeux de la francophonie. Donc ce sera un entretien important pour rappeler tout le soutien que nous apportons aux institutions libanaises, à l'État libanais, au président de la République, qui est le symbole de la nation, à l'armée. Et je voudrais vous rappeler aussi que pendant l'été, nous avons livré certains matériels militaires à l'armée libanaise en application des engagements que nous avions pris pour aider le Liban, que nous nous sommes mobilisés pendant l'été aussi au Conseil de sécurité. Le 10 juillet dernier, nous avons fait adopter par le Conseil de sécurité une déclaration présidentielle dans laquelle les membres permanents, le Conseil de sécurité, dans son ensemble, à l'unanimité, s'est exprimé en faveur de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité, de la stabilité du Liban. Et cela débouche sur une initiative que nous avons prise collectivement avec les membres permanents du Conseil de sécurité, avec le secrétariat des Nations Unies, qui est de créer un groupe international de soutien au Liban. Et donc le 25 septembre, sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies, ce groupe de pays se rassemblera pour exprimer son plein soutien au Liban, à stabilité, indépendance, souveraineté, intégrité, et en même temps définira les moyens de traduire cet engagement au Liban, soutien aux institutions, soutien à l'économie libanaise et appui au Liban également pour traiter les conséquences de l'afflux de réfugiés. Le département d'État américain a pour sa part retiré le personnel non essentiel de l'ambassade des États-Unis à Beyrouth et les membres de leur famille, et ce en raison de menaces qui pèsent contre les représentations américaines et leur personnel, alors que Washington s'apprête à voter sur une éventuelle frappe militaire en Syrie. Le ministre sortant des Affaires sociales, Wael Boufaoul, s'est entretenu ce vendredi avec Valérie Amos. La chef du bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU est arrivée en provenance de Damas. Une réunion qui intervient alors que le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU a décidé, faute de moyens, de supprimer l'aide alimentaire de quelques 200 000 réfugiés syriens au Liban. Une assistance que le Liban, en pleine crise économique, aura du mal à compenser. Wael Boufaoul a d'ailleurs qualifié de décevante une réunion consacrée aux réfugiés syriens qui s'est tenue à Genève cette semaine. Il a mis en garde contre une plus grande crise au Liban si une solution aux réfugiés n'est pas trouvée, précisant que seulement 27% des besoins financiers ont été assurés. Et puis les sections estudiantines du Hezbollah, du mouvement Amal et d'autres partis proches du régime syrien doivent manifester à 17h à Aoukal, près de l'ambassade des États-Unis au Liban, pour protester contre l'intervention militaire en Syrie. Selon plusieurs médias, les forces de sécurité et l'ambassade elle-même ont renforcé les mesures sécuritaires à Aoukal, au nord de Beyrouth, depuis déjà plusieurs jours. Dans un instant, nous ferons le point sur le nucléaire iranien et la volonté de Téhéran de lever les inquiétudes internationales sur son programme controversé. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Nouveau coup dur pour les frères musulmans en Égypte. Selon le journal Al-Akhbar, les autorités égyptiennes ont décidé de dissoudre la confrérie en tant qu'organisation non gouvernementale. Une information démentie par le gouvernement. Si elle est confirmée, cette décision s'inscrit dans le cadre du vaste mouvement de répression engagé contre les militants islamistes après la destitution de Mohamed Morsi, lui-même issu des frères musulmans. Arrêté et emprisonné, le président déchu sera jugé prochainement par la justice avec 14 autres responsables et membres de la confrérie, dont son leader Mohamed Badia. Ils sont poursuivis pour incitation au meurtre et à la violence. L'annonce de la dissolution de la confrérie intervient au lendemain d'une tentative d'assassinat contre le ministre égyptien de l'Intérieur. Pointés du doigt, les frères musulmans ont condamné cette attaque. L'Iran veut lever les inquiétudes internationales sur son programme nucléaire controversé. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif, désormais chargé par le président Rouhani de mener les négociations nucléaires. Jusqu'à présent, ces négociations étaient menées par le Conseil national de sécurité nationale, composé de personnalités considérées comme appartenant à la frange dure du régime iranien et donc hostile à toute concession. Mohammad Javad Zarif, lui, serait bien plus modéré. Ce diplomate expérimenté a fait des études de droit international.
Représentant de l'Iran auprès des Nations Unies au milieu des années 2000, il avait alors établi de nombreux contacts sur la scène diplomatique, notamment avec des responsables américains, ce qui devrait lui faciliter la tâche. Interrompues depuis le mois d'avril, les négociations avec l'Agence internationale de l'énergie atomique doivent reprendre le 27 septembre à Vienne. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, l'État néerlandais a été reconnu responsable de la mort de 3 musulmans lors du massacre de Srebrenica en juillet 1995. Ils avaient été tués par les forces serbes de Bosnie après avoir été expulsés de la base où étaient réfugiés les casques bleus néerlandais en charge de la protection de l'enclave de Srebrenica. Faiblement armés, les soldats néerlandais n'avaient pas résisté. Les Serbes de Bosnie avaient ensuite exécuté près de 8000 garçons et hommes musulmans. Un an d'enquête, des milliers de documents épluchés et d'enregistrements visionnés, des centaines de témoins entendus. Malgré un travail minutieux des enquêteurs, l'auteur de la quadruple tuerie de Chevaline reste introuvable. Le 5 septembre 2012, Saïd El-Hili, un Britannique d'origine irakienne, est retrouvé mort dans sa voiture près d'Annecy. À ses côtés, sa femme et sa belle-mère, elle aussi abattues de plusieurs balles. Leurs 2 petites filles ont miraculeusement échappé au massacre. Abattu aussi un cycliste, apparemment victime collatérale. Non aux poissons ou crustacés japonais radioactifs dans les assiettes en Corée du Sud. Le pays interdit désormais tous les produits de la mer provenant de la préfecture de Fukushima. 2 ans et demi après la catastrophe nucléaire, les fuites en mer d'eau radioactive inquiètent Séoul, qui étend donc ses mesures d'interdiction, comme la Chine, qui a refusé les produits de plusieurs régions japonaises. La centrale de Fukushima Daiichi regorge de quelques 400 000 tonnes d'eau radioactive. Un biopic consacré à la princesse Diana a été présenté hier soir à Londres en avant-première mondiale. Réalisé par l'Allemand Oliver Hirschbiegel, le film retrace les 2 dernières années mouvementées de la vie de la princesse de Galles, incarnée à l'écran par Naomi Watts. Un rôle unique pour l'actrice qui a avoué une immense pression. Elle espère que la famille royale accueillera favorablement le film. Le film, qui a été plutôt mal reçu par la critique, évoque la romance controversée entre Diana et un chirurgien pakistanais avant sa rencontre avec Dodi Al-Fayed. Extrait. Where would you like supper, Your Royal Highness? I don't want anything. Everyone can go home. You're the most famous woman in the world. Use your power. I'm only trying to highlight a problem that's going on all around the world. I'm in love with a heart surgeon. Don't think I've ever been so struck by someone. If your feelings are this strong, he will feel the same. Where are we going? To the very edge of the kingdom. The next few days are going to be a little bit tricky. If I marry you, I have to marry the whole world as well. That's not possible. Anything's possible. When you fall in love, you just keep going despite the warning lights. You keep telling me everything's going to be all right. It's not all right. It's all wrong. You've received an offer from Dodi Fayed. Does it feel right to be going on this trip? You're not going because you feel lonely. I was trying to find a way for us to be together. C'est sur ces images que l'on se quitte tout de suite. Le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Clôture du sommet du G20. Sans percer sur le dossier syrien, la France et les États-Unis n'ont pas réussi à convaincre leurs homologues du bien fondé d'une intervention militaire contre Damas. La sécurité des ambassades étrangères au Liban au cœur de la réunion du Conseil de défense, alors que le département d'État américain évacue son personnel non essentiel de sa mission diplomatique à Raukal. Et tout de suite en direct depuis le sommet du G20 à Saint-Pétersbourg, on écoute Barack Obama. يساعد على النمو العالمي والأسواق الناشئة بالتأكيد تعتمد على الاقتصاد الأمريكي لنموها، وجئنا إلى سانت بطرسبرغ ونحن على دراية بالتحديات أمامنا، حيث الأمريكي في قمة العشرين كان يتحدث عن التغييرات الهيكلية التي تزيد من النمو على المدى الطويل، وفي قد تباطأ النمو في الأسواق الناشئة، وعلينا أن نتأكد من عملنا معهم
وندير تلك العملية. ويسرني أنه خلال اليومين الماضيين وصلنا إلى تفاهم حول كيفية الاستمرار. نحن نعرف بأن تركيزنا يجب على تكوين الوظائف والنمو وإعادة الناس إلى العمل. وافقنا على الأساليب لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والدول وافقت على الإصلاح المالي ومواجهة تحديات عدم دفع الضرائب. ونحن نستمر في أجندة التطور وضمان الغذاء والفساد. وأنا سعيد جدا أن دول قمة ال20 اتفقت على الانبعاث الغازات وجعلتها أولوية، وهذا خطوة مهمة فيما يخص التغير المناخي. وخلال السفرة استمرنا بجهودنا في نقطتين مهمتين فيما يخص التجارة وفي شراكة عبر الأطلسي، ونحن نستمر بالمضي قدما في كل الجبهات هذه. فأنا متأكد من سنتمكن من خلق المزيد من الوظائف لشعوبنا. وحتى وبينما نركز على ازدهارنا المشترك، فإن المهمة الرئيسية لقمة ال20 هي التركيز على جهودنا المشتركة لتعزيز الاقتصاد العالمي. ناقشنا أيضا المخاطر التي تواجه أمن دولنا، وهو استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية. وما ركزوا عليه واستمر التركيز عليه هو أن نظام الأسد من خلال استخدام الأسلحة الكيميائية ليست فقط مأساة سورية بل تهديد للسلام والأمن العالمي. سوريا واستمرارها في استخدامها لهذه الأسلحة يهدد جيرانها الأردن ولبنان والعراق وإسرائيل، وتهدد في الاستمرار بعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتهدد من وقوع هذه الأسلحة في المجاميع الإرهابية. ولكن بشكل أوسع فهي تهدد بدحض المعايير العالمية التي وافقت عليها 198 دولة تمثل 98% من شعوب العالم عندما قالوا أن هذه الأسلحة ممنوعة. وعدم الاستجابة لهذا الخرق لهذه المعايير العالمية يبعث رسالة إلى كل السلطات المستبدة، وكان نقول لهم بأنهم باستطاعتهم تطوير أسلحة دمار شامل وعدم دفع الثمن، وليس هذا هو العالم الذي نريد أن نعيش فيه. ولهذا السبب أدانت الدول سوريا على هذا العمل ونادت بالقيام بعمل ما. وناقشت مع القادة الزملاء، وهنالك اعتراف متزايد بأن العالم لا يستطيع أن يقفوا على جنب ويشاهدوا ما حصل. والدول من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط قالوا بأنه يجب محاسبتهم على استخدام الأسلحة الكيميائية، وأن نظام الأسد استخدم هذه الأسلحة ضد شعبه، ونتيجة لذلك يجب أن تكون هنالك استجابة قوية. جامعة الدول العربية وزراء الخارجية فيها قالوا بأن نظام الأسد استخدم هذه الأسلحة ويجب أن نقوم بعمل لمواجهة هذه الجريمة. منظمة التعاون الإسلامي وأمينها العام قال بأنه هذا الاعتداء على كافة الأديان والمعايير الإنسانية والأخلاقية ويتطلب ردا حاسما. إذا في الأيام القادمة سأستمر بمناقشاتي واستشارتي مع قادة العالم ومع مجلس الشيوخ، وسأقدم أفضل ما أستطيع من قضية للشعب الأمريكي وكذلك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأنوي مخاطبة الشعب الأمريكي يوم الثلاثاء من البيت الأبيض والعالم الذي نعيش فيه، وقدرتنا على ردع مثل هذه السلوكيات سيعتمد على القرارات التي سنتخذها خلال الأيام القادمة. وأنا على ثقة إذا ما قررنا بشكل حكيم ونزيد مسؤولياتنا فنستطيع مواجهة التحديات التي نعيشها اليوم وكذلك في الأيام القادمة. وبذلك سأنتهي من حديثي وأخذ أسئلتكم. ذكرت بأن عدد الدول التي أدانت استخدام أسلحة الكيمياء، ولكن مستشاريك يقولون بأنك تترك هذه القمة على العديد من الدول تدعمك. الرئيس بوتين قبل قليل شارك بأن هنالك العديد من الدول من ضمنها فرنسا وتركيا والمملكة العربية السعودية. هل تستطيع أن تخبرنا علنا ما الدول التي تساند عملك العسكري، وهل غيرت أي آراء هنا؟ والرئيس بوتين أيضا ذكر بأنك التقيت به اليوم، كيف حصل ذلك؟ وهل ناقشتم سوريا وأدوارد سنودن؟
أنا أؤمن بأن هنالك بيان سيظهر مساء اليوم، وآمل أن يكون في الوقت المناسب لنشره. وهنالك بعض الدول التي ستنشر بياناتها الخاصة. خضنا نقاشا جيدا يوم أمس، وود أن أعبر عن امتناني للرئيس بوتين، وهكذا أستطيع أن أصف الأمر بدون الخوض بأي تفاصيل وبدون النخوض أو خلال وقت العشاء. كان بالإجماع المتفقون على استخدام أو استنتاج بالإجماع على أن تم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكانت هنالك نظرة بالاجتماع أن المعايير ضد استخدام الأسلحة الكيميائية أو هذه الأعراف يجب أن نحافظ عليها، وأن هذه الأسلحة حرمت لسبب ما، وأن المجتمع الدولي يجب أن يأخذ هذه المعايير بكل جدية. وأقول بأن الغالبية من العالم مرتاحون بالاستنتاج الذي رسمناه، وهو أن حكومة الأسد ونظامه هو الذي المسؤول عن استخدام هذه الأسلحة الكيميائية. ولكن كان هنالك جدل من قبل الرئيس بوتين، ولكن إذا ما تحدثنا عن القادة الذين التقينا بهم يوم أمس فسيقولون بالأغلب سيقولون أن نظام الأسد هو الذي استخدم الأسلحة الكيميائية، وإذا ما كان هنالك انقسام فهو مرتبط بالأمم المتحدة. هنالك بعض الدول وكمسألة مبدأ يؤمنون بأنه إذا ما حصل أي عمل عسكري فيجب أن يكون من خلال تخويل من مجلس الأمن، وهنالك آخرون وأنا من ضمنهم كداعم قوي للأمم المتحدة، وأثمن شجاعة المحققين الذين ذهبوا إلى سوريا وتطلعوا لرؤية تقرير الأمم المتحدة، ويجب أن نحصل على المزيد من المعلومات وليس أقل، خاصة في هذا الظرف. فمن وجهة نظري وجهة نظر الكثير في العالم بأنه بعد أن نأخذ نتائج مجلس الأمن حول هذه المسألة، وإذا كنا جادين في وضع منع أو حظر على الأسلحة الكيميائية، وأن الاستجابة العالمية مطلوبة، وذلك لن يأتي ولن يحصل من خلال عمل من مجلس الأمن. وهنا حصل الانقسام في الآراء، وأنا أحترم هؤلاء المهتمون بالقيام بأشياء من خارج نطاق مجلس الأمن أو تفويضه. وأنا أفضل وبشكل كبير العمل عبر قنوات متعددة الأطراف ومن خلال الأمم المتحدة لإنجاز هذه المهمة، ولكن وكنتيجة قصوى ما أؤمن به حتى بشكل أكبر، ولأنني أعتقد بأن أمن العالم ومهمتي الخاصة وهي رعاية الأمن القومي للولايات المتحدة تتطلب أنه عندما يحصل خرق لأحد المعايير بهذه الأهمية والمجتمع that norm begins to unravel. And if that norm unravels, then other norms and prohibitions start unraveling. المعيار وغيره من المعايير التي وضعناها فيما يخص الحظر سوف تبدأ بالتفكك، وذلك سيحتم علينا اتخاذ قرارات واستجابات أكبر وأكثر تعقيدا في المستقبل. أكثر من 1400 شخص قتلوا بالغازات السامة، أكثر من 400 منهم كانوا من الأطفال. هذه ليست حالة أو شيء ما قمنا نحن بفبركته،
وليس شيئا نتخذه كعذر للقيام بعمل عسكري كما ذكرت ليلة أمس. لقد انتخبت كرئيس لأمريكا لإيقاف الحروب وليس لشنها. لقد قضيت 4 سنوات ونصف أعمل كل ما بوسعي لتقليل اعتمادنا على القوة العسكرية كأحد الوسائل لإلقاء أو الالتزام بالتزاماتنا الدولية وحماية الشعب الأمريكي. ولكن ما أعرفه أيضا أن هنالك أوقات يجب أن نتخذ فيها خيارات صعبة إذا ما أردنا الوقوف للمدافعة عن الأشياء التي نؤمن بها، وأنا أؤمن بأن هذا هو أحد تلك الأوقات. وإذا ما انتهينا بأن يكون مجلس الأمن ليس وسيلة لدعم المعايير العالمية والقانون الدولي بل كحاجز ضد العمل في حماية هذه المعايير الدولية والقوانين الدولية، ففي ذلك الوقت الناس سيتشككون بالنظام الذي رسمناه، والعالم يجب أن يتولى حماية هؤلاء الأطفال الذين شاهدناهم في الفيديو في بعض الأحيان والأشياء المروعة التي نشاهدها في تلك الحالات. فأسهل شيء هو عدم اتخاذ القرارات الصعبة، وأنا أدرك ذلك. الأمر ليس بالسهل وليس بالشيء الذي يعتقد الكثير من حول العالم بأنه لأن قد ليس بالخيارات السهلة التي أمامنا، ولكن السؤال هو هل هذه المعايير تعني شيئا حقا لنا؟ وإذا لم نتصرف فماذا يعني ذلك؟ إذا ما أصدرنا فقط بيان آخر أو تمرير مذكرة قرار ويقول أن إذا ما حصل له شيء مروع، أو إذا ما إذا ما وقفوا مثلا في العمل الدولي في رواندا ويقولون كم هو مروع أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل حول العالم، لماذا لا نقوم بشيء حيال ذلك؟ ودائما ينظرون إلى الولايات المتحدة. لماذا لا تقوم الولايات المتحدة وهي أكبر أمة في العالم؟ لماذا يسمحون بهذه الأشياء المروعة بالحصول؟ وبعد ذلك إذا ما استدار المجتمع الدولي ووقف على جنب فيقولون بأنه حان الوقت لاتخاذ المسؤوليات، فيقولون أوباما هو الثاني ولسنا متأكدون. فذلك يقلل من قدرتنا على المحافظة على هذه المعايير. وأنا أعرف أن الجواب كان طويلا. الحوار الذي خضته مع الرئيس بوتين كان على هامش وكان صريحا وبناء ويلخص ويصف علاقتي بالرئيس بوتين. ودائما أقول بأن دائما نبحث عن لغة الجسد، ولكن حقيقة الأمر هو أن تصرفاتي وحواراتي معه تكون مباشرة. ناقشنا سوريا وكانت بشكل رئيسي هو النقطة الرئيسية في الحوار، ولم نتحدث عن السيد سنودن ما عدا قولي بأننا نركز على مصالحنا المشتركة ومن المهم أن نعمل معا. وفيما يخص سوريا قلت أنا لا أتوقع أن نتفق على رأي واحد فيما يخص هذه المسألة باستخدام الأسلحة الكيميائية، على الرغم من أنه من الممكن وبعد أن يقدموا محققو الأمم المتحدة تقريرهم فسيكون من الصعب على رئيس بوتين أن يحافظ على مركزه الحالي فيما يخص الأدلة. ولكن ما قلته هو كلانا يتفق على أن النزاع الدائر لا يمكن أن يحل إلا سوى انتقال سياسي كما حددناه في مؤتمر جنيفا 1 وخطوات جنيفا 2. إذن علينا أن نمضي قدما معا حتى وإن كانت الاتحاد السوفيتي وروسيا ودول أخرى تختلف حول هذه المسألة بالتحديد حول كيفية الاستجابة للأسلحة الكيميائية. فالمهم أن نعمل معا
كافة الأطراف في النزاع، ويجب أن يحل لأننا نحصل هنالك 4 مليون من المهجرين والملايين في تركيا والأردن ولبنان، وهم يائسون والوضع يزداد سوءا، وليس هذا مصلحة أي طرف، ليس مصلحة الولايات المتحدة أو مصلحة روسيا أو مصلحة الشعوب المنطقة، وبالتأكيد ليس من مصلحة السوريين الذين تحطمت حياتهم وتدمر بلدهم بالكامل، وسيكون هذا مشروعنا. وتحدثنا أيضا حول مسألة طرحت في الولايات المتحدة، هنالك البعض من يقولون نعتقد بأنه إذا ما أردت أن تقوم بعمل ما يجب أن يكون كبيرا وربما يكون متأخرا أو هنالك استجابات مختلفة. وما حاولت أن أوضحه هو ربما لا نحل المشكلة بأكملها، ولكن هذه المشكلة بالتحديد واستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأطفال، هذه ربما يكون لنا تأثير عليها وهي تستحق العمل، وهو شيء مهم بالنسبة لنا. وما قلته أيضا وفيما يخص النزاعات الدائرة، ما لم يكون المجتمع الدولي مستعدا لوضع أعداد كبيرة من الجنود على الأرض، ولا أحد بالتأكيد يوافق على ذلك، فلن نحصل على حل عسكري طويل الأمد لسوريا، وهذا شيء لا نستطيع أن نحققه إلا وعلى الرغم من اختلافات وجهات نظرنا أنا والسيد بوتين وآخرون، يجب أن نكون مستعدون لوضع هذه الخلافات على جنب ووضع الضغوط على كافة الأطراف في النزاع. On the resolution to authorize the use of force, one of the big فيما يخص القانون لتخويل القوى العسكرية، أحد أكبر التحديات هي الجمهوريين وأيضا من بعض الديمقراطيين، وكلما سمع الكثير من الأخبار فاحتمالات دعمهم لك أقل إذا ما الكونغرس بأكمله لم يوافق على هذا القرار، فسوف تتخذون العمل العسكري. وهنالك البعض من الجمهوريين الذين قال انهم سيدعموك ويتساءلون ما الذي اذا ما قمنا بهذا العمل العسكري واستخدم نظام الاسد الاسلحه الكيميائيه مره اخرى، فكيف ستكون استجابتنا لذلك؟ اولا فيما يخص التصويت والعمليه في المجلس الشيوخ، كنت أعرف بأن ذلك سيكون عبئا كبيرا، وهذا ما قلته يوم السبت. وفي عمليات التصويت عندنا جيدة، وأنا لدي إحساس جيد بالرأي العام. وبالنسبة للشعب الأمريكي الذين عانوا من أكثر من 10 سنوات من الحروب وتضحيات كبيرة جدا بالدماء والمال، فأي تلميح للمزيد من المشابكات العسكرية فبالتأكيد سينظر إليه بشكوك، وهذه الشكوك بالتأكيد ستكون أقوى في حزبي حتى أكثر من الحزب الجمهوري. وبما أن الكثير من الذين دعموني يعرفون بأنني وقفت ضد حرب العراق، وما هو حقيقي أيضا بأن هنالك تجارب سيئة في حرب العراق، و ذلك بالتأكيد يلقي بظلاله على خطواتنا التالية، وليس فقط في أمريكا بل هنا في أوروبا أيضا وباقي أنحاء العالم. هذا بالتأكيد هو المنظور الذي ينظر إليه الكثيرون لتحليل الوضع الحالي، ولكن أعتقد بأنه من المهم جدا أن نعمل بشكل منظم لرفع قضيتنا وتوضيحها لكل عضو في الكونغرس ومجلس النواب. وأنا أختلف حول أن البعض يخرجون من هذه أو بعد أن يحصلوا على المعلومات ويقل دعمهم، بل أقول أنه يزداد دعمهم وتزداد ثقتهم بأنه حصل استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد. وحيث ستشاهدون المعارضة ستكون من الذين قلقون حول قلة كفاءة
العمل العسكري المحدود واستجابتنا مستندة على نقاشاتي مع قادة الجيش هو أننا نستطيع أن يكون لدينا استجابة محدودة وجزئية، وعندما أقول محدودة هي في الوقت وفي النطاق، وتكون ذات جدوى ومعنى، وستقلل من قدرة الأسد على إيصال الأسلحة الكيميائية ليست فقط في هذه المرة ولكن في المستقبل أيضا، وسيكون رادعا قويا. والآن هل من الممكن أن يقوم الأسد بعمل أكبر واستخدام الأسلحة الكيميائية بشكل أوسع بعد استجابته